नमस्कार दर्शक बंधु मु सम्राट आपण मानक स्वागत करुच्ची पुणी एक नूतन वीडियो को आजिकार वीडियो रे आपण माने देखिबे जो खंडगिरी रे साधु महाकुंभ मेला प्रति वर्ष भली वर्ष 2024 रे मध्ये अनुष्ठित होई सारिची जहाँकि आपण माने देखिबे एई वीडियो रे आपण मान तो समस्त अल्प बहुत निश्चित भाव मेला बाबद शुणिथे और जानी किसी दर्शक आपण मैंने निश्चित भाव देखिथे किंतु आम आज भिडटी कर कारण ये मेलाटे कहीं हुए प्रति वर्ष ये टाइम हुए और कहीं हुए यार कारण कौन मेला रही मेला हबार कौन अच्छी रहस्य तार संपूर्ण बरणी आम निश्चित भाव जानबू ये भिडियो आपण मैंने से पर्यटन जोड़ी रुहतु और भिडियो को निश्चित भाव शेष पर्यटन देखते और एंजय करूँ भल लगे निश्चित कमेंट मध्यम जनातु आमको जदि भी आमर किसी त्रुटि थाए निश्चित भाव आम तार समाधान करूँ। आसतु भिडियोटी को स्टार्ट करवा आम आसी पहुँची सारी से खंडगिरी पहाड़ उपरे आम आज जाना कहीं एठारे साधु मैंने आसती कहीं एठी वर्षर थरे मेला अनुष्ठित हुए कहीं एठारे प्रति वर्ष भिड़ जमे ता विषय संपूर्ण आम जाना से पर्यंत वीडियो जोड़ी रुहतु और संपूर्ण खंडगिरी संपूर्ण वीडियो आपण मानक देखी से पर्यंत अपेक्षा करूँ ये कही रखी जदि आप चैनल को नुआ आछन चैनल को सब्सक्राइब करूँ और पाखर था बेल आइकन को क्लिक करूँ जहाँफल कि मुझे भी एमती नुआ नुआ वीडियो पकेबी तो आप सर्वप्रथम आप देखिपारे। एटा देखिपे साधु मान जो यज्ञ कराए सिद्धि प्राप्त जो यज्ञ हुए महाकुंभ मेला एटा से ही जगह जो पहाड़ ऊपर अच्छी बैरिकेड कराए सुंदर भाव में यज्ञ कराए देखु दूर उठेले पर्वतर ऊपर चढ़ीगला एमती दृश्य आपण मैंने देखिए सामने अच्छी उदयगिरी एवं देखु खंडगिरी आम आसी पहुँचले से पाखरे जहाँकि जो जैन मंदिर अच्छी से जैन मंदिर को प्रवेश करने जो गेट अच्छी गेट फोटो उठे मना कौन सर आपन नाटा मो ना तो राजा ये कथा नहीं लोक आज मंदिर जापाई जोता चपल खोल गोड़ धोई जाओ गोड़ सीटा खाली फसुचे पानी दिया अच्छा पानी दिया गोड़ छड़ा 4 जन जाओ केते लेखा नउचंती जण हमर 2 टका लगे 2 टका लेखा ए मंदिर जो अछि कौ धर्मर मंदिर जैन धर्म मंदिर दिगंबर जैन धर्म एठी ए जो एटा खंडगिरी सेपट सेटला उदयगिरी आज्ञा एठी जो खंडगिरी पहाड़ रे ए मंदिर बते आ कोन अछि देखिया पय मिले देखिया पे एडिया 702 पहाड़ रे हिसाब कोले हिस्ट्री प्लेस जगह टूरिस्ट प्लेस जगह टूरिस्ट प्लेस जगह रे यार प्रथम ना थला कुमार पर्वत एड़ा ए दी भाग हो जाई दी भाग रे उदयगिरी गोटे पट खंडगिरी भाग हो जाई खंडगिरी पट मंदिर रहउची उदयगिरी खाली गुफा रहउची 752 गुफा आर हिस्ट्री ले एठी केवल वर्ष थरे यात्रा हुए कुंभ मेला माघ सप्तमी हुए माघ सप्तमी सब साधु मान ही आसते चंद्रभागा गुड़ हल जो गुड़ पकेबे ए खंडगिरी आसी सब यज्ञ करेंगे 9 दिन यज्ञ यात्रा पाता है 15-16 दिन आउस टोटाल एतिका बाकी तो तापर दिन 355 दिन टोटाल टूरिस्ट प्लेस टूरिस्ट सदाबली साधु मान केवल वर्ष थरे आस कुंभ मेला कौन अच्छे कहीं कुंभ मेला हुए कहीं कुंभ मेला ये तो साधु जगह माने सिद्धि क्षेत्र जी आसन सिद्धि प्राप्त कर अच्छा ये टूरिस्ट स्टेशन हो गला आरकोल एयरपोर्ट इंडिया नहीं गला कि आगु राजा खारबल थे टाइम से आग टाइम सब साधु मैंने तपस्या करते प्रत्येक गुंफा तपस्या ही करते माने साधु माने कौ धर्मर साधु ना सब धर्म प्रत्येक धर्म साधु रहती किए जैन धर्म किए हिंदू धर्म किए केते प्रकार धर्म रहती लोक से रहती रही एपट सेपट सब जंगल भितर से मैंने साधना करती प्लस तंत्र मंत्र करती किए भगवान जी जो प्रकार ये साधु जो आछंती एबे प्रति वर्ष आछंती प्रति वर्ष आछंती केते संख्यक साधु आछंती जहाँ बेले तो कहबनी 500 1000 3000 4000 5000 एमती कहबनी साधु संख्या पल पल संख्या कोट को माने केउ जगह आछंती उत्तर प्रदेश काश्मीर जम्मू काश्मीर महाराष्ट्र के आमर एमपी गुजरात विभिन्न स्थान नागा साधु आसवे तार आमर भी यू पाखापिकी आसवे बहुत ओडिशा रक्षणाबेक्षण बीएमसी भुवनेश्वर म्यूनिसिपालिटी कॉर्पोरेशन पूरा व्यवस्था भल कर किसी असुविधा नहीं खाया पिया रहिबा खाया पिया से बनाऊँ जाता देव लोक भी आनिक दौरान ये किसी भी असुविधा कौन ना कौन अभाव नहीं भगवान मैंने लोक भी सहयोग करे पुलिस प्रोटेक्शन बीडीओ बीएमसी समस्त सहयोग यात्रा ही चले प्लस गाँ वाला मुख्य आम 5 मौजा बरमुंडा आईकिना जगमरा घाटिका कोलथिया ये अच्छी 5 मौजा को लेकिन भुवनेश्वर कमिशन पुलिस प्लस कलेक्टर ये सब बस मीटिंग करेंगे तापर टोटल यात्रा केमी हम कौन हम केते दिन चले आमर 9 दिन यज्ञ 12 दिन यात्रा
ଟୋଟାଲ 15 ଦିନ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏବେ ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା 15 ଦିନ ପରେ ସାଧୁ ମାନେ ପଳେଇ ଯିବେ ନିଜ ସବୁ ଜାଗାକୁ। ପଳେଇବେ ଯେ ଯାହା ବାଟକୁ କିଏ ଜୋରନ୍ଦା ଯିବେ କିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିବେ ତାପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପଟେ ସବୁଆଡେ ଯାତ୍ରା ନା ପିଟିଗଲା କିଏ ଯାତ୍ରା ଏବେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଖୋଲିଲାଣି ଏବେ ଲୋକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବି ପଳେଇବେ ବହୁତ ବଡ ଯେ ଯୁଆଡେ ଯିବ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଯିବେ କିଏ ଜୋରନ୍ଦା ଯିବ ଯେ ଯା ସ୍ଥାନ ପଳେଇବେ ଆଉ ସଇଲା ପରେ ଆଉ ପୁଣି ଆର ବର୍ଷ ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ। ଆପଣ ଏଠି କଣ ଚାକିରି କରନ୍ତି? ଆମେ ଏଇଠି 365 ଦିନ କାମ କରୁଛୁ ଦରମା ନେଇ ରହୁଛୁ ଓଳାଓଳି ସଫାସୁତୁରା କରୁଛୁ ମନ୍ଦିର ବାହାର ଭିତରେ ସଫାସୁତୁରା କରୁଛୁ ଝାଡୁପୁର ମାରୁଛୁ ଜୋତା ସବୁ ରଖୁଛୁ 2 ଟଙ୍କା ନେଇ ନଉଛୁ ପାଦରେ ପାଣି ଢାଳି ଛାଡୁଛୁ ଏଠି ଆଉ 365 ଦିନ। ଆଜ୍ଞା। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଗଲା ପରେ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବେଶ ପଥ କଲା ପରେ ତା ଡାହାଣ ସାଇଡ଼ରେ ପଡ଼ିବ ଏକ ମନ୍ଦିର ଛୋଟ ମନ୍ଦିରଟି ଏବଂ ତାପରେ ଅଛି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ତାପରର ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ ସବୁ ମନ୍ଦିରରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ିଥିବ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଭିତରକୁ ଯେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ ଏବଂ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆସିବେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏଠି ସେମିତି ନାହିଁ। ଏଠି ମନ୍ଦିର ବାହାରୁ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି ବା ସେମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଅଛି ସେ ଜୈନ ମନ୍ଦିରମାନଙ୍କରେ। ଏବଂ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖିବେ ଏଠି ଯେଉଁ ହସ୍ତି ଦୁଇଟା ଥିବେ ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିରର ହସ୍ତି ଦୁଇଟି ଥିବେ ଏ ହସ୍ତି ଦୁଇଟି ତାଙ୍କର ଶୁଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କର 7ଟି ଶୁଣ୍ଡ ଇଏ ଡାହାଣ ପଟରେ ଯେମିତି ବି 7ଟା ଶୁଣ୍ଡ ବାମ ପଖରେ ବି ସେମିତି 7ଟା ଶୁଣ୍ଡ। ଏଇ ଯେଉଁ ହସ୍ତି 7ଟା ଶୁଣ୍ଡ ହେବାର କ'ଣ କାରଣ ତା ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ ତ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ସେମିତିକି ଆଗକାଳରେ କ'ଣ ସେମିତି ହାତୀ ରହୁଥିଲେ କି ସେମିତି କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା ତାର ତ ଆଜି ମୁଁ ତ ଜାଣିନି ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ଜୈନ ଧର୍ମର ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଜୈନ ଧର୍ମର ଯିଏ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇଠି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖିବେ ଏଠି 4-5ଟି ମନ୍ଦିର ଅଛି ଏବଂ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଏଇ ମନ୍ଦିର ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ବି ଦେଖିଲୁ। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ସରିଲା ଏବେ ଆମେ ପାହାଡ଼ର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାହାଡ଼ରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖିବା। ମାଙ୍କଡ଼ ଫାଙ୍କଡ଼ ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ? ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇଠି ଅନେକ ଜିନିଷ ଅଛି ସେ ପାହାଡ଼ରେ ଅଛି ଦେବସଭା ଯେଉଁଠି ଦେବତାମାନଙ୍କର ସଭା ହୁଏ। ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଦେବସଭା ଅଛି ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ଅଛି ଯେଉଁ ଯେବେ ଆମର ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଚାରିଲି ସେମାନେ କହିଲେ ଯେବେ ଆମର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଆଗକାଳରେ ଯେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିବା ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ ସେତେବେଳେ ପାହାଡ଼ରୁ ପାଣି କେଉଁଠି ଆସିବ ତେଣୁ ସେଇ ଗୁପ୍ତ ଗଙ୍ଗାରେ ପାଣି ଝରେ ସେଇ ପାଣିକି ସେମାନେ ପିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗାଟି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଜାଗାଟି ହେଉଛି ସେଇ ଦେବସଭା ଯେଉଁଠି ପୂର୍ବ କାଳରେ ଦେବତାମାନେ ସଭା କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ସେଇ ଜାଗାକୁ ଦେବସଭା ନାମରେ ପରିଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁନି ଋଷିମାନେ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେଳାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାବାମାନେ ସେମାନେ ଏଠି ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ଭୋଗ ହେଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ ଲାଗିଲା ପରେ ତାପରେ ସେମାନେ ଖାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ବାବା ଏଠି ବସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ଉଦୟଗିରି ପାହାଡ଼କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେଉଁ ଗୁମ୍ଫାମାନ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ମନଲୋଭା। এইটি লক্ষ্য করিপারে এইটি আপনার নিশ্চিত ভাবে দেখন্তু ভুবনেশ্বর বিএমসি আর ভুবনেশ্বর সরকার কেতে সুবিধা করছেন আম সাধু মানক পাই কেতে সুন্দর ব্যবস্থা করছেন। গোটিয়ে গোটিয়ে তম্বু ছড়া আর কিছু এମାନଙ୍କ পাখে নাই কি সুবিধা আছে আপনার নিজে দেখন্তু সে যা বি আমি তা ভিতরକୁ ଯିବାନି কিন্তু ଦେଖନ୍ତୁ
बाबा मानक केते श्रद्धालु मैंने आसिकी निजे भोग दौरान सब प्रकार फलमूल दौरान आशीर्वाद नौ तेणु आपण मैंने जदि न देखी निश्चित आसतु दिन थे देखु ये मेलार जहाँ अच्छी महात्म्य निजे अनुभव करूँ एवं पुण्य अर्जन करूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। अब आप कौट आछंती? हिमालय पूरा भारत भगवान शिवंकर भक्त बोले कि भक्ति करते दुनिया में भजन चल रहा है, नगरी का कल्याण होगा, जो भी भगत यहाँ रहा उनका कल्याण। हर स्टेट से साधु संत आए हुए हैं। हर हर महादेव। हर हर महादेव। एसत खंडगिरी साधु कुंभ महाकुंभ मेलार परिदर्शन आम सरी जाइए। तेणु भिडियोटी केमी लगे आपण मैंने निश्चित मतामत जनइबे कमेंट माध्यम भिडियोटी को शेयर करूँ और कमेंट करूँ, लाइक करूँ, सब्सक्राइब करूँ। धन्यवाद।